CSK Elegance سال براریش 98 منی نمود بیرنه ماشین منی معاینه تکنیکی یک سالانه دارد دوستان. نمود از قفای ماشین باز قفاشنده زرنی کامری هم هست. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат, титроник, اینجا سی دی پلیر داره، سنتر زمک، پرابیگش 173,000 کیلومتر پرابیگ. و این هولت سالن ماشین اینجا مانیتور هست. این هولت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расход چند تا که расходش 10 تا گازگیری 80-85 کیلومتر میگردد دوستان. این هولت موتوری ماشین نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 815 22 21. Volkswagen Jetta سال براریش 2010 منی نمودی بیرنه ماشین دوستان. حجتاش یک سالانه هم اجازت مخصوصش هم سنجی تکنیکیش یک سالانه دوستان. منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، آینه چاش الکترونیک، коробкаш автомат. اینجا سی دی پلیر دارد، مانیتور دارد، دو تا سی دی ام پیش بگرفت سیدنی پرابیگش 98,000 کیلومتر پرابیگ. مولتی رول رولاش لیفت. و این هولت سالن ماشین ابولی سیدنی ها روی کشهای زمانوی کشیدگی دوستان عزیز. و این هولت سالن قفای ماشین باز اینجا لوکام داره. موتور 2.5 سوزشوارش بنزین расходش 8 لیتر 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. باز یک چیز را گفتنیم گاز مانده میشه دوستان عزیز. بسیارش به گاز مانده نمیشه لیکن مخصوصا همین ماشین به گاز مانده میشه. نرخ ماشین 95,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 936 77 77. تویوتا کیوری سال براریش 2010 دوستان عزیز. ماشین یاپنسکی نمودی بیرنه ماشین. این دو پارتونیکای پیش نمود از کفای ماشین کفاشند هم دو پارتونیکای کفا. اینجا زدنی کامری هم داره. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат, титроник, دو تا سیدنی پیش بگرفت سیدنی، کلیتاش ستار استاپ، مولتی رول رولاش لیفت. حاضر پرابیگش هم میفهمیم. پرابیگش معلوم نیست. این هولت سالن ماشین سیدنیاش باز لیفت دوستان عزیز. این هولت سالن کفای ماشین
Пробегаш 135,000 километр do'ston aziz. Motorish 2.4, so'zishvorish benzin. Расход chiqadi-ku. Расходаш 10 litr, 12 litr va 100 kilometr megardad. Men holti motori mashin. Narxi mashin 145,000 somon با savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 871 1300. Mazda 6 sol barorish 2011. Hani namidi bir yerine mashin. Mana. Holatoy balonosh. Hujjatosh 1 solne. Mani namud askafoy mashin. Boz zadni kamera ham dorad do'ston. Daxili salon. 4 elektropaket, oynachosh elektronika. Коробкаш механик до'stон. 2 сиденьёи пешгарм, 2 сиденьёи пеш обогрев сидений. CD player дорад, монитор дорад. Пробегаш. Пробегшам. Мефаҳмем. 182,000 километр пробег. 182,000 километр пробег do'ston. Мен холт салони машин. Мен холт салони қафои машин. Мотор 1.8, so'zishvorish benzin. Расход chiqadi-ku? 8 litr. Расходаш 8 litr va 100 kilometr megardad. Men holti motori mashin. Mashin гусасян недавно аз Россия омдаги. Нархи машин 75,000 сомон бо савдо мешавад do'stон aziz. Бо обменам мешавад гусасян. Машинои BMW-ҳои пятёркаҳои нахскеди иваскеди ҳам мешавад гусасян. Телефон барои маълумот 92 800 02 34. Toyota Corolla Verso, соли барориш 2006 do'ston. Mashin vagonli. Mani namudi berni mashin. Mani namud askafoy mashin. Daxili salon. 4 электропакет, центр замок, коробкаш механика, 2 сиденьёи пеш обогрев сидений, CD player нора, центр замок, пробег, клиташ старт стоп, ҳай пробегшам ҳозир мефаҳмем. Мен ҳолти салони машин. Мен ҳолти салони қафои машин. Multirel, röloş lift. Пробегаш 290,000 километр do'ston. Motor 2.2, so'zishvori dizel. Расходаш 5.5 litr va 100 kilometr megardad. Dechok. Narxi mashin 65,000 somon bo savdo meshavad. Telefon baroy ma'lumot 92 854 88 80.